संसार इति तदेह तदेह जनार्दन बंदे शुद्धाय स्वपति भुवनेश्वर भाई को अनुरोध करती से वक्तव्य रखी भाई जने यही सत्संग रामदान पाई खूब आनंदर कथा से जने दक्ष प्रीति सब दिखे जय गुरु जय गुरु जय गुरु प्रियनाथ भाई जय गुरु जय गुरु जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर को श्री चरण मोर प्रणाम। परम राधा जगत जननी श्री श्री बड़मा को श्री चरण मोर प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री बरदान को श्री चरण मोर प्रणाम। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादान को श्री चरण मोर प्रणाम। पूज्य बाबा इष्ट परिवार समस्त श्री चरण मोर प्रणाम। पूज्य परिचालक महोदय प्रियनाथ दा এই সৎসঙ্গে যুক্ত সমস্ত ঋত্বিক ধৈর্য যাজক মন্ডলী ইষ্টপ্রাণ গুরুতা বৃন্দ ভক্তিমতী মাতৃমন্ডলী সমস্ত মু শ্রদ্ধা প্রীতি এবং জয়গুরু জনাউছি। আজ এই গোটে সৎসঙ্গে যোগ দেই মু মধ্য উপকৃত মু মধ্য বহু ভাবে মোর জীবনের খোরাক পাউছি। পূর্ববর্তী যে ভাগ্যদেব ভাই আলোচনা কলে মোটামুটি সেটাই হেলা ঠিক কথা এবং ସବୁଠାରୁ বড় ମାନସିକ ସଦାଚାର ହେଲା ଯେତେ ପାରିବେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିବେ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଫିଜିକାଲି ହଉଥିଲା ଯୋଉ ଲୋକ ଦିନରେ 5ଟା 3ଟା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଟେଣ୍ଡ କରେ ସେ ଠିକ ଠିକ ମାନସିକ ସଦାଚାର ତାର ରହେ ଏବଂ ଏ ସମୟରେ ତ फिजिकाली हेउना तेणुक सत्संग युक्त हो रहा ये हूँ सर्वश्रेष्ठ मानसिक सदाचार। कारण वर्तमान परिस्थिति रे जो मानसिक अवस्था को आघात करने भय शोक आशंका आतंक सृष्टि कला भली जो पेंडामिक सिचुएशन जो महामारी परिस्थिति रे केवल श्री श्री ठाकुर प्रति भल पाइबा ताकर गुण कीर्तन ताकर कथा शुणा एटाई तार गोटे शिल्ड भली काम करियो। शिल्ड शिल्ड माने जने लोक आक्रमण कले जमती खंडा आक्रमण कले गोटे ताको शिल्ड द्वारा ताको प्रतिहत करा जाए। ए हमर मानसिक अवस्था को साबाड़ करिया पई ए जो महामारी प्रति यथेष्ट मानसिक सदाचार माने मानस मनर सत्तामुखी आचरण सत्ता पोषणी आचरण मन जदि सत्ता पोषण होती आम बचिकी रहीचु जो मुहूर्त मन सत्ता पोषण हवा बंद करदेव आम मरीजु ताकू सिल भाया काम करुच्ची ठाकुर सत्संग इनवल्वमेंट। तेरे मुझे विषय प्रथम गोटे कही विशेष गोटे कथा ए सदाचार कथाटा श्री श्री ठाकुर जो भाव व्यापक भाव आमको कहले सदाचार शब्दटा आगु थिला किंतु सेटा एते व्यापक नथिला। सदाचार बोले आम बुझुथुलु जे माने खाइबा पीबारे पवित्र हवा पोशाक परिच्छेद पवित्र हवा अपकर्म न करवा एगुड़ा सदाचार बुझु श्री ठाकुर किंतु जिनटा को सीधा सड़क जीवनर समस्त क्षेत्र में सदाचार को पकईदेले व्यापक भाव मु ठीक भाव भात गंडिया खावाटा ही गोटे सदाचार मु ठीक समय बिछना उठवाटा ही सदाचार मु ठीक भाव मुह धोवा हाथ धोवा सदाचार कहले जार से भाई कहते माने सुस्थ रही आचरणटा सदाचार सत्ता पोषण जीवन को जोटा पोषण दे सदाचार। ताले सदाचार को पुणी 3 भाग करदे 3 भाग करा 3 भाग बोली किसी ना कथा कथाटा आम विचार करूँ 3 भाग किंतु जिनटा गोटे सदाचार सदाचार गोटे सत्ता पोषणी आचर आचरण से 3 भाग करा गोटे माने 3 प्रकार बोली कहुई गोटे जिनटा गोटे एवं तार मूल हूँ तार रजा हूँ सदाचार रजा हूँ आध्यात्मिक सदाचार एटा नहले किछि हबो ना। कारण आध्यात्मिक सदाचार हूँ कौन
मोर जीवन लिबिडो मोर आकांक्षा नहीं गोटे जिनस को आलिंगन करवा मु जो भाव जीवन टाको जहाँ को आलिंगन करे मोर जीवन टा सही भाव जाए मो मन भी सही रास्ता धरे मोर शरीर भी सही रास्ता धरे इस मानस आध्यात्मिक सदाचार ही मानसिक और शारीरिक सदाचार को नियंत्रित करे तो आध्यात्मिक सदाचार जो न था अर्थात जीवन जी सद्गुरु आदर्श ग्रहण करा न जाए एवं जो भी क्षेत्र रे समस्त कौन आगुरी कौन आध्यात्मिक सदाचार नथिला जेते ठाकुर आसी नथिले किबा जो लोक दीक्षा न नैथिले थिला सेतेबेले थिला किए सेतेबेले कि गुरु थिले आदर्श थिले बा अंतत बापा माँ तो थिले जोड़े श्रेय पुरुष को जीवन रे आश्रय न कले जे मोठू श्रेष्ठ जे मोर आदर्श स्थानीय जहाँ भल पाए जे समस्त श्रद्धा भाजन एमती जन को आश्रय मु न करे तो मानसिक भाव में प्रथम माने आई विल बी अटैच टू सम इनफेरियर आइडिया तेणुक मानसिक सदाचार शारीरिक सदाचार हजार थाई यदि आध्यात्मिकता सदाचार न थाए ताल कलु सब व्यर्थ मु कहूँ गोटे कथा जड़े लोक बहुत साधन मु देखी अनेक शुणा जाइए देखिए आपण अनेक साधन भोजन करी अनेक शक्तिर अधिकारी होई अनेक मानसिक शक्ति साधन शक्ति अधिकारी शेष कौन करती से शक्ति प्रयोग कर अन्यर क्षति करती एमती आप शुणी थे जड़े रोचे जो बगर कथा शुणे बगर गप जन सन्यासी भाई तेजस्वी बहुत साधन करती गोटे गछ मूले शोते बगटे हगिदेला से रागी जाए अनेई देले से बग भस्म हो गला से जाई जड़े गृहस्थ घरे भिक्षा माग जाइछंती से माटी स्वामी को सेवा कर प्रकृत सदाचार पालन कर पुरुष प्रति निबद्ध स्वामी प्रति निबद्ध ये जो बाबाजी भिक्षा मागिले से भीतर थी अपेक्षा करूँ स्वामी को सेवा कर दे तापर कृष्ण प्रसाद आनिले जो से रागी गले से कहले मु गोटे बग को पड़ी सागे सागे अनेदेला ये कौन मत एत समय छेड़ा कर कहले आप जानते मुझे कौन करे आप मत बहुत कौच ए गोसाई मु कौन बग हो मत पड़ी मारदेव बाबाजी हलक सुखीगला मुझे कथा सी केमी जानिले जानिले स्वाभाविक कर्म भितर दे जो श्रेय निबद्धता एति शक्ति प्रदान कर जोटा कि सहस्र तपस्या भीतर जो मन को तालीम कर भी फल किसी ना तेणु आध्यात्मिक सदाचार ठाकुर कहले एकनिष्ठ इष्टप्राणताई श्रेष्ठ आध्यात्मिक सदाचार आध्यात्मिक सदाचार ठीक ना हम ना कि मो जो शारीरिक सदाचार कोई विराट बपुमान मो लोक हो पारे कौन कर रास्ता लोक बाड़े पटी गहना गांठी छड़े शारीरिक सदाचार पालन कर बल बढ़ वीर्य बढ़ मानसिक सदाचार पालन करू करू मुझे तपशक्ति मोर शब्द देखी ज्योति देखी किंतु हम कौन मोर व्यक्तित्व तो आलिंगन करना श्रेय को तीन प्रकार माने व्यक्तित्व जो आलिंगन कर बड़ कथा तीन प्रकार लोक अच्छा कहते आम पूर्णदा कहते मोर मैन फॉर सेक्स मैन फॉर मनी मैन फॉर आइडियल मैन फॉर सेक्स कौ माने जो माने से माने जीवन मूल मंत्र है काम प्रवृत्ति ताकर अणु परमाणु भीतर मत धरने तो सही कैटेगरी आपण कहने अणु परमाणु भितर काम प्रवृत्ति लुचि पशिक रही जहाँ भी देखु जहाँ भी करूँ जिते पाठ पढ़ु जिते साधन भोजन करूँ से जीवन टाक से रूल कर आधिपत्य विस्तार कर चल आज मेन फॉर मानी जो माने अर्थ लोभटा सेमती शरीर अनुप्राणी भर प्रविष्ट रही मनर प्रति कोणे कोणे से प्रविष्ट रही मनर नूक एंड कर्नर कार रही काम प्रवृत्ति कार रही
अर्थ प्रवृत्ति अर्थ लोभ এটা বড় মুশকিল ব্যাপার। এই মুশকিল ব্যাপারକୁ କୌଣସି ମାନସିକ ବା ଶାରୀରିକ ସଦତା ମୁକ୍ତ କରିବନି, କେବଳ ସଦ୍ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ସେଠି ବହୁତ ସାଧନ ସପକ୍ଷ ତାଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେ ଯାହା ଦେଖୁ ଯାହା କରୁ ସେ ତାର ପଇସାଟି ହେଲା ଜୀବନ ବଡ କଥା। ଟଙ୍କାଟି ଅଛି ଠିକ ଅଛି, ଟଙ୍କା ଯଦି ନାହିଁ ସବୁ ମଣିଷ ପର, ସବୁ କଥା ଭୁଲ, ବୁଝେ ନା। ତା ନିଜ ଲୋକ ପର କରିଦବ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତଣ୍ଟି କାଟିଦବ, ଆଉ ଗୋଟେ ବାହା ହବ, ବୁଝେ ନା। ପ୍ରେମ ଫଳ ଉଡିଯିବ ସେତେବେଳେ ସବୁ। ଏଇ ମେନ୍ ଫର ମାନି ମାନେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ କାଟେଗୋରୀ ଯୋଉ ଭଳି ଲୋକ ସଂସାରରେ ବିରଳ, ସଂସାରରେ କଦବା କୋଚିତ ଜଣେ ଅଧେ ଆସନ୍ତି ମେନ୍ ଫର ଆଇଡିଆଲ, ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଣତାରେ ଭରପୁର ହେଇକି ରହିଛି, ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନ ଆଦର୍ଶ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ତାଙ୍କର ମନ ହେଲା, ତାଙ୍କର ହେଲା ସେମାନେ ହେଲେ ସେଇ ମହାପୁରୁଷ। ଏଇ କଦବା କୋଚିତ ସେଭଳି ଲୋକ ସଂସାର ଦେଖାଯାଏ, କେବଳ ଆଦର୍ଶ ଆଦର୍ଶ ପାଇଁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଜୀବନ, ତାଙ୍କୁ କାଳ ମହାକାଳ ଭୟ କରେ। সব প্রবৃত্তি রতজার ইষ্ট স্বার্থ লয়ে, সেই তো যোগী সেই সন্ন্যাসী কাল নত যার ভয়ে। শ্রী বরଦାଙ୍କ ଭଳି, ଦାଦାଙ୍କ ଭଳି, ବାବାଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେମାନେ। ଆଦର୍ଶ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଅଧିକାର କରିକି ରହିଛି। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କାମର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅର୍ଥର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ତା ନହେଲେ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ସବୁ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଯିବ। ମାନସିକ ସହାୟତା ହଉ ଯାହା ହଉ, ମନଟା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା, ତା ଦ୍ୱାରା ଲୋକ କ୍ଷତି କରିବ। ବୁଦ୍ଧି ବହୁତ ବଢିଗଲା, କ୍ଷତି କରିବ। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ସାଧନ ଭଜନ করলি অনেক, শব্দ জ্যোতি না না শব্দ জ্যোতি দেখলি কত, সাধন ভজন করলি অনেক, শব্দ জ্যোতি দেখলি কত, ইতর আমি প্রবৃত্তি গুলি রইল কিন্তু মজ্জাগত। মোর আমি মোর মোর অহংকার ইতর ইতর প্রবৃত্তি, ଯୋଉଟା କି କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ, ସେଟା କିନ୍ତୁ ମଜ୍ଜାଗତ ରହିଲା। ମୁଁ ଅନେକ ସାଧନ ଭଜନ କଲି, ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ସେମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆଜ୍ଞା, ଅନେକ ଘଟିଛି। ଆପଣ ନାଁ ଗୁଡା କହିଲେ ଖରାପ ଭାବେ। ଗୋଟେ ଲୋକ ନାଁ କହୁଛି କୃଷ୍ଣ ଦାସ ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ, ବିରାଟ ସାଧନ ଶକ୍ତି ଅଧିକାରୀ, ଏ ସତନାମ ମନନ କରି ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାରେ ଗଲତି ଥିଲା, ଗଲତି ଥିଲା। ବିରାଟ ସାଧନ ଶକ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି ଯେତିକି ତାଠୁ ପାଖକୁ ବେଶୀ ଲୋକ ଯାଏ। ଠାକୁର ଲୋକ ପଠାନ୍ତି, যা কেষ্টর কাছে যা, ও সব জানে, আমি কি জানি। বিরাট জ্ঞানী পুরুষ ସେତେବେଳେ। କିନ୍ତୁ ହେଲା କଣ, ଶେଷରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ବିଷ ଦେଇ ମାରିବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲା ଏବଂ ନିଜେ ତିନି ପାଞ୍ଜିରୁ ଗଲା। ତେଣୁକରି ମୂଳ କଥା ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଦତା ଆମେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରବଳ ଅନୁରାଗ, ଏଇଟା ନହେଲେ କିଛି ହବ ନା। ଜୀବନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନହେଲେ କୌଣସି ସଦାଚାର ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଯୋଉ ମାନସିକ ଏବଂ ସାଧୁତିକ ସଦାଚାର। ଆଜି ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ହଉଛି ମାନସିକ ସଦାଚାର। এই ମାନସିକ ସଦାଚାରୀ ମାନେ କେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ପରଫେକ୍ଟ ମାନସିକ ସଦାଚାର ଯୋଉମାନେ ହେଇଥାଏ, ଏ ତିନିଟା କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ। ମୁଁ କହିଛି ପ୍ରଥମରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶୁଦ୍ଧତା ନଥିଲେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏକାଗ୍ରତା ନଥିଲେ, ଏକାଦର୍ଶ ପ୍ରଣତା ନଥିଲେ କୌଣସି ସଦାଚାର ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନାହିଁ, ସବୁ ଭୟଙ୍କର ହେଇଯିବ, ବୁଝେ ନା। ଆପଣ ଯେତେ ସଦାଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଇ ସଦାଚାର କ୍ଷତି କରିବ ନିଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟର, ଯଦି ସଦ୍ଗୁରୁ ଜୀବନରେ ନଥାନ୍ତି, ଇଷ୍ଟକେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ ଯଦି ନ ହୁଏ। ଗୋଟେ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ପରଫେକ୍ଟ ଇଷ୍ଟକେନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇକି ଯୋଉମାନେ ମାନସିକ ସଦାଚାର ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ କୁହାଯାଇଛି, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କୁ, ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ। ଅଦ୍ଦେଷ୍ଟା ସର୍ବଭୂତ, ଏଇଟା ଗୀତାରେ ଅଛି ମନେ ହୁଏ, ଅଦ୍ଦେଷ୍ଟା ସର୍ବଭୂତାନାଂ ମିତ୍ର କରୁଣ ଏବଚ। ତାପରେ ହେଲା ଅଦ୍ଦେଷ୍ଟା ସର୍ବଭୂତାନାଂ ମିତ୍ର କରୁଣ ଏବଚ। ଶେଷରେ ହଉଛି ସମ ସୁଖ ଦୁଃଖ କ୍ଷମୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଗଲା, ଅଦ୍ଦେଷ୍ଟା ସର୍ବଭୂତାନାଂ ମିତ୍ର କରୁଣ ଏବଚ, ସମ ସୁଖ ଦୁଃଖ କ୍ଷମୀ। ମାନେ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ରହିଲା, ମାନସିକ ସଦାଚାର ବ୍ୟସ୍ତ ଅଦ୍ଦେଷ୍ଟା, କାହାରି ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ ଭାବ ଯାନ ନ ରହେ, ଦ୍ରୋହ ଭାବ ନ ରହେ। ସବୁ ସର୍ବଭୂତାନ ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରତି ଯେ ଆପଣାର ଭାବ ଥାଏ, ଦ୍ରୋହ ଭାବ ନଥାଏ। ଆମ ଭଳି ଆମେ ତ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପ୍ରତି ଆମେ ଦ୍ରୋହ ଭାବ ରହିଛୁ। କୁକୁର ଦେଖିଲେ
ठेगा देकी बाड़ी दुआ आगे कुकुड़ा देखला हमर रिएक्शन ला गोटे गौठाटे पकड़ा बर्दा कहले अरे तुम सारा जीवन से घृणा कर तेणु से विश्वास करते ना बर्दा गोटे जाइए मंदिर गोटे जगह ठाकुर जगह थिला बेल रत्र ढला सूर्य मुई माने बुड़ी आसुंदी ठाकुर देखले से जगह पर कई कुआड़े किसी नहीं गोटे खंडिया कुकुर शोई गोटा गेदा को घा माने माने मरियो मरियो एमतिया शिशु बर्दा को सब तो पाखरे कुकुर ये खाद्य सब थाए कुकुर चढ़े गाड़ी थाए बोले दे पाउंडी खंडे दे जड़े कह नहीं जा पाउंडी दू से जमी पाउंडी दे गला कुकुरटा घुसरी घुसरी पलू से पलि जाऊँ बर्दा टे डाक डाक आय आय चू चू से डाकला आसला आहरी पलू शिशु बर्दा कहला एटुक आदर कर डाक ये जिते आदर कले कहीं जिते जाऊे पाउंडी नहीं कि पलू कल दे मत पाउंडी जाई डाकिले ए आय आय रुटी खाबी आय 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 रुटी खाबे कुकुड़ा माने आंगुल हली से भी छोटा छोटा गोड़े घुसर घुसर बड़ा पाख आसी हाथ खाइला पाउंडी से कहले तुम सारा जीवन से घृणा कर अत्याचार कर तेणुक तुम विश्वास करती ना से अदेष्टा सर्वभूतानाम सब जीवपति अदेष्टा मित्र करुण एवच समस्त मित्र कहारी से शत्रु नुह अंततः शत्रु भाव क्या प्रति थाए न थाए देखो यहाँ मुझे ये मानसिक सदाचार आनिया भारी कष्ट आलोचना तो अनेक बड़ कथा अच्छी किंतु सब कथा जानी नहीं किंतु समय भी मित्र माने समस्त मित्र सी आमे कौन आमे लिमिटेड आमर मित्र सर्कल अच्छे मु मोर स्त्री मित्र मोर बापा मित्र पुअर मित्र आ जो रास्ता जाऊँगी तार मो मित्र नुहे तार टिके भूल हेले मुझे साहय कर धक्काटे पकई किंतु से जी मानसिक सदाचारी से मित्र समस्त मित्र करुण एवच करुण माने दया भाव सब प्रेम भाव मु गोटे इंग्राजी आर्टिकल पढ़ी जे केमिति आमे मानसिक सदाचार नहीं कि संसार सुस्थ भाव बंची पार लिखी टेक ए कंपैशनेट व्यू ऑफ द पीपल अराउंड यू बड़ सुंदर कथा कंपैशनेट व्यू आमे कौन आम चारिपटे देखो आम लोक गुड़ा देखी कौटी गोटे जगह को जाइए हाट को जाइए बजार आप देखिए लोक भाव आप भाव कौन आसे साधारण मुझे सत्संगी मान कथा कहूना सत्संगी मान भाव आसे ना खूब खूब कम लोग कौन आसे मोर प्रतिपक्ष गुड़ाक रही से मत बाधा देवा प्रकृत मनुष्य जीवन से ना आपन कौटी कौन गोटे जीवे रास्तार चलिए जीवन आप आहरण करने कहले आप बाधा आसो आप एका नुह आप जो दुकान किणा जन किणा चाहूँ सी आग नवाक चाहूँ आपन तो पछरे से आप पछरे राजी नुह तेणु समस्त आम प्रतिपक्ष यही भाव आसी जाए ना नहीं देखिए चिंता मित्र करुण एवच कंपैशनेट व्यू कंपैशन रही चार ठाकुर कहले ना दाई नीड इज ग्रेटर देन माई ठाकुर कहले जो लोक आगे जाऊँगी तो आप आगे अच्छा सी चलीगला आग को आपड़ से कहे सी कह ना आप अच्छा आप आम कौन करूँ हाई मु आग अच्छे मु नेबी सी कह मु आग अच्छे नेबी सी आपन किंतु कहले ना ना आप आगे अच्छे आप सी कह ना ना आप आगे अच्छे आप ये मनुष्यत्व ये माने मानसिक सदाचार गोटे लक्षण मोर प्रतिपक्ष से मित्र करुण एवच कंपैशनेट व्यू ऑफ द पीपल अराउंड यू अदेष्टा सर्वभूताना मित्र करुण एवच सम सुख आगे छाड़ी गले सम सुख दुख खमी सुख दुख समान भाव सुख दुख समान ये कहीदेवा भारी सहज सम सुख दुख खमी केबे हम केते हम सुख दुख समान भाव केमिति आसब मो तो दुखरे मोर आखिर पानी बही मो तो भीतर सुखी जाए सुख पाइले का टगबगी फुटी उठे जिते मत के प्रशंसा करदेला मत भारी खुशी मत के निंदा करदे मोर मन एकदम विरूप हो गला समभाव तो है नहीं निंदा प्रशंसा सुख दुख समान भाव हम केमिति हम
হব ঠাই সেই যে কইছি আধ্যাত্মিক সদাচার ছিল। ঠাকুর মোর একমাত্র ধ্যেয়। মোর সুখ হেলে বি ঠাকুর, দুঃখ হেলে বি ঠাকুর, নিন্দা কে কলে বি ঠাকুর, প্রশংসা কলে বি ঠাকুর। সম সুখ দুঃখ অদ্রেষ্টা সর্বভূতানাম মিত্র করুণ এবচ ছাড়ি গলি আজ্ঞা। সম দুঃখ দুঃখ ক্ষমি, ক্ষমি মানে ক্ষমাশীଳ। এই ସବୁ ଗୁଣ କ୍ଷମାଶୀଳ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମାର ଭାବ ରହିବା। ସବୁ ଡୋଣ୍ଟ ଟେକ୍ ଏକ୍ସେପସନ ଅଫ ଏଭରିବଡି। ଯେ ଆପଣ ଟିକେ ଗୋଡରେ ମାନେ କେତେ ଆପଣ ଗୋଡଟା କାହା ହାତଟା ଆପଣ ଦେହରେ ବାଜିଗଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ଠୋକ ନା ଚଟକଣା ବସେଇଦେବେ। ଏଗୁଡ଼ା ଅସଦାଚାର, ନିଜ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ଏ ଯେ ମାନସିକ ଅସଦାଚାର, এটা କାହିଁକି ଅସଦାଚାର ହୁଏ? କାହିଁକି? ସଦାଚାର କେମିତି ହବ? ମନଟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି କିଏ? ମନଟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଯାଇ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସାପେକ୍ଷ ନୁହେଁ। ନର୍ମାଲି ଆମେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଥାଉ। ମୁଁ ଅଛି, ଆପଣ ବି ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ନଇ ଥାଇପାରନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ମନଟା ସବୁବେଳେ କେତେବେଳେ କାମ ଭାବ, କେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ଭାବ, କେତେବେଳେ ମୋହ, କେତେବେଳେ ଲୋଭ, ଏଥିରେ ଚାଲି। ଏଇଟା ଅସାଧାଚାର କେମିତି ହେଲା? ଏଗୁଡ଼ା ତ ଭଗବାନ ଦେଇଛି ଆମକୁ। ଆମକୁ କାମ ବି ଦରକାର, କ୍ରୋଧ ବି ଦରକାର, ଲୋଭ ବି ଦରକାର, ମୋହ ବି ଦରକାର, ନହେଲେ ବଞ୍ଚିବା କେମିତି? ଏଗୁଡ଼ା ନଥିଲେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରେ ନା। ଏଇଟା ଅସଦାଚାରୀ, ଏଇଟା ଅସତ କେମିତି ହୁଏ? ଅସଦାଚାରୀ କେମିତି ହୁଏ? ଯେତେ ମୋର ଜୀବନର କ୍ଷତି କରେ, ସେ ମୋର କାମ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାସ୍ତା ବୈଧି କାମ ଦେଇଛନ୍ତି ଠାକୁର। ଈଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି ବୈଧି କାମରେ, ବୈଧି କାମର ତମେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ଧର୍ମସ୍ୱ ବିରୋଧୀ କାମସ୍ୱ ଭୂତସ୍ୱ କାମ ହସ୍ତି ଭରତସ୍ୱ। ଯୋଉମାନେ ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ କାମ, ଯୋଉମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ନେଇକି ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗମ କରନ୍ତି, ବୈଧି ଭାବରେ ମିଳନ କରନ୍ତି, ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ କାମ, ସେଇଟା ଅସଦାଚାର ନୁହେଁ। ତା ଭିତରେ କିଛି ଅସଦାଚାର ଅଛି। ଆପଣ ସେଟା କହିବାର କଥା ପଛିଲେ ଜାଣିବେ। ଯଦି ସେଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ସେଠି ବି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦରକାର ଅଛି। ସେଟା ଅଲଗା ଚାପ୍ଟର, ଅଲଗା ସବଜେକ୍ଟ। ସେଠି ବି ଯଦି ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅସଦାଚାର ହବ। ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ, ନିଜର ଜୀବନ କ୍ଷତି ହବ। স্ত্রী যেথায় সঙ্গ করে, স্ত্রী যেথায় সঙ্গ যাচ্ছে আদর সোহাগ অনুরাগে উপগতের সেই তো সময়, নইলে তোকে ধরবে রোগে, নইলে রোগের পড়িবে। খলি করে কয়ে একটাও নাই। স্ত্রীর সঙ্গে স্ত্রীর চাহিদায় সহবাস। তেণুকরি বৈদিক কাম এবং এই যে ঠাকুর তা ভিতরে এক্সট্রা জিনিসটা পুরিয়ে দেলে, এগুলা হেলে ଆପଣ କାମ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆପଣ କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ। ସେଟା ସଦାଚାର ଠିକ ମେଣ୍ଟେନ ହେଲା। ଲୋଭ, ମୋର ଭୋକ ଲାଗିଛି ଖାଇବି, ଏଟା ଅସଦାଚାର କାହିଁକି ହବ? ଲୋଭଟା ମୁଁ ସେଇ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବି ଯେମିତି ମୋର ସତ୍ତା ପୋଷଣ ପାଏ। ମୋର ଲୋଭ ହେଲା, ଯୋଉ କାଲି ଜଣେ ବକ୍ତା କହୁଥିଲେ, ନା ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୋ ଲୋଭ ହେଲା 2-4 ପ୍ଲେଟ ଚାଟ ରୋଡେଇଦେବି, ଖାଇଦେଲି। ଏମିତି ତା ଜଣେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏମିତି 4 ମାସ ବହିଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଷ୍ଟମାକ ଟା ଗଲାଣି ସାବାଡ ହେଇକି, লিভার টা ପଚିଗଲାଣି। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋଭଟା ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ମୋର, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ସତ୍ତା ଜୀବନ ପାଇଁ ପୋଷଣୀୟ। ଠାକୁର କଣ କହିଲେ ଯେ କାମିନୀ ଲୋଭ, ଟଙ୍କାର ଲୋଭ। ଆଚ୍ଛା, ଟଙ୍କା ନହେଲେ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି? ଟଙ୍କା ତ ଦରକାର ନା। କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ସଦାଚାର ଅଛି, ଅସଦାଚାର ଅଛି। ଯୋଉଟା ଆମର ଜୀବନ ପକ୍ଷରେ କ୍ଷତିକାରକ, ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କ୍ଷତିକାରକ, ମୋର ଚରିତ୍ର ପକ୍ଷରେ କ୍ଷତିକାରକ, ସେ ଧରଣର ଟଙ୍କା, ଅର୍ଥ ଲୋଭ ଖରାପ। ଏବେ ଠାକୁର କହିଲେ କାମିନୀ କାଞ୍ଚ ନয় তো দোষের শ্রেষ্ঠ স্বার্থে জড়িতা হয়। ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସେଟାই ଠିକ। ଇଏ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର। ସବୁଠୁ ଇଜିଏଷ୍ଟ ୱେ ହଉଛି ଯାହା କରିବି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଦେଖେ ମାନସିକ ସଦାଚାର ଠିକ ରହିବ। ଆଉ ମାନସିକ ସଦାଚାରଟା ଯେ ଜିନିଷ, ସେଟା କେମିତି হয়? କର୍ମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ତେଣୁ କର୍ମ ଯେତେବେଳେ ମନକୁ ରଞ୍ଜିତ କରେ, ମନ ବି କର୍ମକୁ ରଞ୍ଜିତ କରେ। ମନ ଅନୁସାରେ କର୍ମ ହୁଏ, ମନର ଭାବ ଅନୁସାରେ କର୍ମ। ମୋର ଭାବ ଆସିଲା କାହାକୁ ରାଗିଗଲେ ଠେଙ୍ଗାଟେ ପକେଇବି, ତାହେଲେ ତ ମନଟା ମୋତେ କରେଇଲା ନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବେଳରେ କର୍ମ ହିଁ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିପାରେ। କେମିତି?
ଧରନ୍ତୁ ଯାଉ ଯାଇ ମନେ ପଡିଗଲା ଠାକୁର କହିଥିଲେ ମୁଁ ତ ରାଗି ଗଲେଣି ତାକୁ ବସେ ବାଡେଇବି ଠାକୁର କହିଥିଲେ କାହାର ସହିତ ରାଗିଲା ବେଳେ ତାକୁ ଏମିତି ଭାବରେ କଥା କହିବୁ ଯେମିତି ତା ରାଗଟା କମିଯାଏ। ଠାକୁର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଅଛି ନା କଟୁ କଠାর କଟୁ ଉତ୍ତର ଅସৎ ବୁଦ୍ଧି এনেই থাকে কটু কথা କହିବିନି ଠାକୁର କହିଛି ମନେ ପଡିଗଲା। हे ମନେ କରନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଦାଚାର ଠାକୁର ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଯଦି ମନେ ପଡିଗଲା ନା କଟୁ କଥାଟା କହିବିନି ଏଟା ସମ୍ଭବ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଅନେକ ଗୁରୁ ଭାଇ ଏଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦିଅନ୍ତି କଟୁ କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ ଟିକେ ବୁଝେଇକି କହିଦିଅନ୍ତି ଭାଇ ତମେ ଯୋଉ ମତେ ଏମିତିଆ କଥା କହିଲ ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା ତାକୁ ଚଟକାଣି ପକେଇବି ଶଳା ତୋର କାହିଁ ଗାଳି ଦେଲୁ ମତେ କାହିଁକି ଏମିତିଆ କହିଲୁ କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଠାକୁର କଥା ଠାକୁର ମନା କରୁଛି କଟୁ କଥାର କଟୁ ତୋର ଅସৎ ବୁଦ୍ଧି এনেই থাকে ତାହେଲେ କଟୁ କଥା କହିବି ଠାକୁର ମନା କରୁଛି। ମୁଁ ଅନେକ ଦେଖିଛି ଅନେକ ରୀତିକ ଦାଦା ମାନେ ଅନେକ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ କଟୁ କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି ଦେଖା ଚେଷ୍ଟା କରେ ଏ ଭାଇ ତମେ ଯୋଉଟା କଲ ଏ ଯେମିତି କହିଲେ ଏଟା କଣ ଠିକ କଥା କହିଲ ଟିକେ ଭାବିକରି ଦେଖିଲ ସେଇଠି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ନା ହୃଦ ଯାତା ଯୁକ୍ତିବାଦେ ସାମୟୀ ଅନେକ କରେ ତାକେ ହୃଦ କଥା ଯୁକ୍ତିବାଦେ ଯୁକ୍ତିରେ ମୁଁ ତ ଏଟା କହିଲି ତମେ ଏଇଟା କରିଲା ତମେ ତ ଏମିତି କରିବା କଥା ନୁହଁ ତମ ଭଳିଆ ଲୋକ ଏତେ ଏମିତି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ନା ଏମିତି କହିବା କଥା ତମେ କେତେ ବଡ ବଡ ଲୋକ ସେ ଲୋକଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ତରଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ବି ମାଗିପାରେ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁ କିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି କଣ ନା ମୋର ଇଷ୍ଟ ଭାବ କେତେଟା ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ କାହିଁକି କହିଲେ ଯେ ମଣିଷକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଯେ ମଣିଷ ସଂବିଧାନର ଗୋଟେ ବଳଦିଆ ମେଥଡ କେତେ ଗୁଡା ତ ବିରାଟ କଥା କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ବିବାହ କେତେ କଥା କହିଛନ୍ତି ସବୁଠୁ କହିଛନ୍ତି ଯଜନ ଇଷ୍ଟପତି କରିଚାଲନା ସଂଶୋଧନ ହବ ଏ ଶାରୀରିକ ସଦାଚାର ବି ହବ ମାନସିକ ସଦାଚାର ବି ହବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଦାଚାର ବି କିନ୍ତୁ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଯିଏ ଯେତେ ଜୋରରେ କରିପାରିଲା ଯାହାର ଯେତେ ତାକତ ଅଛି ସାଧନ ଶକ୍ତି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠିଲା ତ ଆଜିଠୁ ଆଉ ଖାଇବେନି ଶାରୀରିକ ସଦାଚାର ତ ଶାରୀରିକ ସଦାଚାର ମାନସିକ ସଦାଚାର ପରସ୍ପର ପରିପୂରଣୀ। ଆପଣ ସେ ଯୋଉ ଭାଇ ତୁ କହୁଥିଲେ ସେ ଆମର ଭାଗେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଆପଣ ଗୋଟେ ମାଛ ମାଂସ ବେସନ ଖାଇଲେ ଦେଖିଲା ମନରେ ଉତ୍ତେଜନା ହେଲା ପୁଣି ଆପଣ ସେଇ ଏମିତି ମନରେ ଉତ୍ତେଜନା ଆସିଲା ଏମିତି କାମ କରିଦଉ ଲୋଭ ମୋର ଆସିଲା କାହାପରେ ଘୃଣା ଆସିଲା ତାପରେ ହିଂସା ଆସିଲା ଚାପି ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ହେଇକି ସେଟା ରୋଗ ହେଇକି ବାହାରିଲା ମାନସିକ ଅସଦାଚାର ଯୋଗୁଁ ଶାରୀରିକ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଜଣେ ସେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚୋର କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ଚୋର ଆସିକରି ସାଧୁ ଦେଇ ଆସିକରି ଗୋଟେ ଚୋର ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ରାତି ହେଇଗଲା କୁଆଡେ ଯିବେ ରହିଲେ ରହିକରି ଶୋଇଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସେ ଦେଲେ ଭାତ ଭାତ ରାନ୍ଧିକି ଦେଲେ ସେ ଚୋର ଘରେ ଦେଲେ ଯାହା ଗଣ୍ଡେ ଦେଲେ ଖାଇଲେ ଯାହା ବାବା ଦେଲୁ ଖାଇଲେ ସକାଳୁ ସେ ପାଣି ଢାଳଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ବାବାଜୀ ମୁହଁ ଧୋଇବେ ଇଏ ପାଣି ସାରିବା ପାଇଁ ଯାଇକରି ଝାଡା ବଛାଇ ଗଲା ଢାଳ ହେଇକି ତାଙ୍କ ମନେ ହଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଢାଳଟା ହେଇଛି ନେଇକି ପଳେଇବା ଆଉ ନେଇକି ବାବାଜୀ ପାର ଯାଇକରି ଝାଡା ବସିକରି ନଦୀ କୂଳରେ ସେଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ଝାଡା ହେଇଯାଇଛି ଖାଇବାଟା ଯୋଉ ବାହାରି ଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଶରୀର ଯୋଉ ବିଷ ପଶିଥିଲା ସେ ମନେ ପଡିଯାଏ ମୁଁ ଚୋରି କଲି ଯିଏ ପୁଣି ଆଶ୍ରୟ ଦେଲା କି ଅନ୍ୟାୟ କଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫେରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଚୋର କହୁଛି ଚୋର ଘରୁ ଚୋରି କରି ସେ ବାବାଜୀ ତାକୁ ଛାଡିବେନି ଇଏ ଯାଉଛି ସେ ଆସୁଛନ୍ତି କହିଲେ ବାବାଜୀ ତମ ଗୋଷେ ତମେ ଇଆ ଏଡେ ଠକ ତମେ କହିଲେ ବାପା ମୁଁ ଠକ ନୁହଁ ମୁଁ ଠକ ହେଇଯାଇଛି ତୁ କହିଲୁ ଗୋଟିଏ କଥା ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚାଉଳ ଭାତ ଦେଇଥିଲୁ କାଲି ତୁ କୋଉଠୁ ଆଣିଛୁ ସେ ଚାଉଳ ନା ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି ତୁ ଚୋରି ଚାରି କରିକି ଆଣେ ସବୁ ନା ବାବା ତୋ ଢାଳ ନେ ତୁ ଆଉ ତୋତେ ଜୁହାର ତୁ ଆଉ ଚୋରି କରନା ଚୋରି ସେ ଭାତ ଗଣ୍ଡିକ ମୋର ଏତିକି କରା ମତେ ଦେଖାଇଲା ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ବୁଝେ ନା ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲି ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଉଦ୍ବେଗ କର୍ମ ଅନେକ ସମୟରେ ମନର ପ୍ରଭାବରେ କର୍ମ ହୁଏ ପୁଣି କର୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଦିଏ ଯାହା କହିଲି ହଠାତ୍ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡିଗଲା ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ଯାଉଛି ଜଣକୁ ବାଡିବା ପାଇଁ ଜଣେ ବାହାରି ଯାଉଛି ଆମର କହିଛନ୍ତି ନା ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଅଶୁଭସ୍ୟ କାଳ ହରଣମ ଶୁଭସ୍ୟ ଶୀଘ୍ରମ ଶୁଭ କର୍ମ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବେଗ ଆସିଲା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଷଷ୍ଠରେ କଣ କହିଛନ୍ତି ଶୁଭ କର୍ମ ସମ୍ବେଗ ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ କର୍ମରେ ପରିଣତ କରିବେ ଯେତେ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା ମାନସିକ ସଦାଚାର ରକ୍ଷା କରିବା ଏକମାତ୍ର ଗୋଟେ ଭଲ ଉପାୟ କିନ୍ତୁ ଅଶୁଭସ୍ୟ କାଳ ହରଣ ଅଶୁଭ କର୍ମ ଯେତେ ଡେରି କରିପାରେ ମାରିବା ପାଇଁ ଠେଙ୍ଗା ନେଇକି ଯାଉଛି ବାଡେଇ ଦଉ ବୁଝିଲେ ନା ଆଉ ତା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଚୋରି କରୁଥିଲା ଭାବିଛି ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି
कहला जानी पाला ये लोकटे आसी रात्रि चोरी करछि मु करछि परिश्रम बाइगण ठेंगा गोटे पकेबी आज रात्रि ता मुंड फटी दिफा कर दे के जानी कहला ठाकुर दीखा रे पचार दिए आसी पचारे ठाकुर एमतिया कथा करूछि मु या स्थिर करछि ता मुंडटी फटई देबी रात्रि अंधारे से आसीबो मु अंधारे काम सारी दुस्साला मानुष मरबी नाकि ताले कौन करी से एमतिया अन्याय करूछि अविचार करूछि देखुना मु परिश्रम करछि ना ताकू काली ठू गोटे टका टुकई बाइगण दो सब ताकू बाइगण देबी ना हाँ दे दबा आरंभ कला सी लोक प्रथम दिन आश्चर्य भाई कहीं बाइगण दल ना देली तुमको कहीं भाई सब दिन बाइगण टुका लेखा आनिक दौच ना मो ठाकुर कह कौ ठाकुर मोर गुरु ना भाई पाख दी जन आसिले गोड़ तले कहला ठाकुर मु चोरी करछि आपण दया कर मते आ दंड दियंतुनी आउ तार बाइगण मु नेबी नाही मो जीवन में चोरी करिबी नाही तेणु देखो तो फिजिकल एक्शन टा कंट्रोल करुछि से जो फिजिकली चली आसे ठाकुर पाखु ताको मुंड फटई न देकरी से समय भितर तार मनर परिवर्तन ठाकुर करे तेणु ये सब ओतप्रोत भाव जड़ित आपणकर जेमती मानसिक सदाचार से जा सुंदर कथा कहते नाम हेल्ले मत श्री श्री बड़ा आशीर्वाद करते गोटे एक्सीडेंट पूर्व प्रवृत्ति परामृष्ट जीवन भितर गोटे एक्सीडेंट होता श्री श्री बड़ा को जड़े बड़ा कहते नाम टेक कहीं कही ए नाम द्वारा मन त्रायती मंत्र मन ना त्रायती मंत्र कि यही जो मन जो कहली आप बसिक ध्यान ध्यान कले बहुत समय कले किसी मन प्रभाव पड़ो आम जो कर आज्ञा नामका वास्ते 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट अध घंटे किसी हम आगुरी जो नाम करते मनीष बदल जाऊला 2 घंटा 2 घंटा बस 3 घंटा बस एमती कहले अथवा अथवा श्री श्री बड़ा आशीर्वाद करते नाममय हबार कथा मो प्रवृत्ति को मन को संशोधन कर प्रवृत्ति मुक्त रखार बढ़िया उपाय है जदि टिके नामटा मन पड़े चलिए अभ्यास कर नहीं से प्रवृत्ति को जीतीज तार मानसिक सदाचार ठीक ठीक आज मेंटेन कर बुझे ना ये जो जिते मन पड़ो टे मन मन नाम 2 4 थर 5 थर हो 2 मिनट हो फिर भूली जाऊ बड़ा को भूली जाऊ भूली गले किच ना फिर मन पड़ो फिर 5 मिनट कर बुझे ना यही है मोटामोटी और कथा तो अनेक अच्छी शारीरिक मनुष्य सदाचार आउ समय हो जाइए मु आपण मानकर समस्त मंगल प्रार्थना कर परम दयाल अतुल चरण रे एवं यही कोरोना जो महामारी समय ठाकुर को दया ही आमर एकमात्र भरोसा तांको दया प्रसारित हो मनुष्य बंची जाऊ तांको दया प्रसारित हेले ये सब केंद्रीभूत हला कोठी जाके केंद्रीभूत हला बात्या हैं हाँ वीडियोटा देवी ना अच्छा हो दौच श्रीचरण मोर ये प्रार्थना समस्त भल था सुख शांति आनंद रहतु आउ एकमात्र जहाँ कही प्रथम से जहाँ कहले पूर्वक भाई मुझे से कहूँ जितेटा पारे ठाकुर को भाव ठाकुर को बही पढ़ा ठाकुर सत्संग या भितर जिते बाबत रखिले समय मुझे सत्संग बस न 1.5 घंटा मो मन में कौन भय आशंका अनिश्चित चिंता आसता ना कौन एगुड़ा मुक्त होबार ये मानसिक सदाचार सब श्रेष्ठ उपाय निजरे निजक सत्संग 3टा कथा कहते सद्गुण को शरणापन्न हो सतनाम मनन कर आ सत्संग आश्रय ग्रहण कर कहीं कही बंदे